बरसों बरसों खाली ने मैं अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते को महविश के शर से बचा नहीं सका। महविश अपनी साजिश में कभी कामयाब ना हो पाती अगर ज़ैन उसका साथ ना देता। ज़ैन कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? देखिए, मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरी इन सब में जीरो इन्वॉल्वमेंट है, जीरो। मेरी हर रिश्ते ने मुझे दगा दिया। जिसे इतने गहरों में मैंने अपना माना था वो भी गहरी निकली। मोहब्बत की आड़ में उसने हर हद पार कर दी। आओ। मानूर कहाँ है? मैं अच्छे से जानता हूँ इस सब में महविश के साथ तुम इन्वॉल्व हो। लेकिन अब नफरत की हद पार कैसे की जाती है उसे मैं बताऊंगा। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो महविश। अगर तुमने मेरी पेमेंट नहीं दी ना तो मैं ज़ैन को सब सच बता दूंगा तुम्हारे बारे में। तुम्हारा सेल्फिश कैसे एक्ट कर सकती हो महविश? अब तक तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ मैंने दिया। महविश, खुदा के लिए मेरी पेमेंट दे दो। मेरी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये क्या नाटक लगा रखा है? कुछ भी ना खाने का? ये नहीं खाएगी तो क्या मनोसलवा उतरेगा तेरे लिए जो महारानी जी नोश फरमाएंगी? चुपचाप ये खाना खत्म कर। सेठ अकरम का हुक्म है कि तुझे खाना खिला, कि अगर मैं करनी पे आ गई अपनी तो फिर तू यहाँ सुकून से बैठ नहीं पाएगी। जो कुछ आप कर चुकी हैं उससे बुरा आप क्या करेंगी? अभी भी तेरी जुबान पटर 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 चलती है। जान ले लेंगी मेरी? ले ले। अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली। अपनी बच्ची को पानी पी। ये क्या कर रही हैं आप? क्या पागल हो गई हैं? खाना खिला रही हूँ इस महारानी को। मैं सेठ अकरम को बताऊंगी ये सब। देखो, तुम हमारे मामलात में ना टांग मत अड़ाओ अपनी। ये हमारे घर का मसला है। अगर महानूर को जरा सी भी खरोच आई ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सेठ अकरम को बताऊंगी। महानूर अब सेठ अकरम की हिफाजत में है और सेठ जी ने खुद ये जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं उसकी रखवाली करूं। 2 टके की नौकरानी है और बातें ऐसे करी है जैसे हवेली की मालकिन हो। दोस्तों, ड्रामा सीरियल महानूर अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब यहाँ पर ज़ैन के पास नंबर आ गया था जॉन का और वो नंबर सेंड करता है अपने दोस्त को और कहता है कि इसकी लोकेशन ट्रेस करो, और ज़ैन के पास सारी डिटेल आ जाती हैं इस जॉन की, जिसके बाद ज़ैन पुलिस को लेकर पहुंच जाता है जॉन के ठिकाने पर। जिसके बाद ज़ैन उस जॉन को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है। जिसके बाद ज़ैन कहता है, तुम ही थे ना जो महविश से पैसे मांग रहे थे? आखिर तुम्हारी और महविश की क्या डील हुई है और महानूर कहाँ है? सच सच बता दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये सुनकर जॉन कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैंने बहुत से गलत काम में महविश का साथ दिया है, उसके लिए मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन महानूर को अगवा मैंने नहीं करवाया है, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन बताता है कि मैं तो सिर्फ महविश को अपनी पेमेंट लेने के लिए कॉल कर रहा था। ये सुनकर ज़ैन पूछ ही लेता है, आखिर कौन सी पेमेंट तुम्हारी महविश के पास थी? तो बताता है ये जॉन कि एक दफ़ा पहले उसने महानूर को अगवा करवाया था मेरे ज़रिए, और तो और एक दफ़ा उसे एक औरत का एक्सीडेंट करवाने का भी हुक्म मिला था। जिसके बाद ज़ैन समझ जाता है कि मारिया ठीक ही कह रही थी कि उसके बच्चे की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि ये महविश ही है। जिसके बाद रख कर चमाट मारता है ज़ैन इस जॉन को और कहता है कि अगर महानूर को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ज़ैन आ जाता है अपनी दोस्त मारिया के घर पर और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज हकीकत पता चल गई है मारिया,
تم سچ کہہ رہی تھی، تمہارے بچے کو ختم کروانے میں اس مہوش کا ہی ہاتھ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے جڑے ہر رشتے کی حفاظت نہیں کر پایا، لیکن میں قسم کھا رہا ہوں ایک دفعہ بس مجھے مہنور مل جائے، اس مہوش سے ہم گن گن کر بدلہ لیں گے۔ ادھر منیزہ بیگم آتی ہیں مہوش کے پاس اور کہتی ہیں، دیکھو مہوش، سچ زیادہ دن تک چھپ نہیں پائے گا، اب یہ معاملہ پولیس کے پاس آ گیا ہے، سچ سچ بتا دو مجھے، مہنور کو کیا تم نے اغوا کروایا ہے؟ یہ سن کر مہوش کہتی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو منیزہ کہتی ہے، بیٹا میں سب کچھ جانتی ہوں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، جو کچھ تم کر رہی ہو نا، سچ سچ اپنے باپ کو بتا دو، لیکن اگر تم نے دیر کری نا تو تمہارا باپ بھی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ لیکن مہوش یہی کہتی ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور تو الگ ہی غم میں تھی، اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ زین بھی اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے، اور تو اور وہ اپنے اغوا کا الزام بھی اس زین کے اوپر لگا رہی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور کی مدد وہ ملازمہ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ مہنور بری طریقے سے قید خانے میں پھنس چکی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے زہر دے دو، لیکن میری اس عذاب والی زندگی سے جان چھڑا دو میری۔ جس کے بعد وہ ماسی کہتی ہے، مہنور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اگر ہم پکڑے گئے نا تو سیٹھ اکرم میری جان لے لے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہنور سیٹھ اکرم کی قید سے نکل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مہنور اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر زین کے پاس نمبر آ گیا تھا جان کا، اور وہ نمبر سینڈ کرتا ہے اپنے دوست کو اور کہتا ہے کہ اس کی لوکیشن ٹریس کرو، اور زین کے پاس ساری ڈیٹیل آ جاتی ہیں اس جان کی، جس کے بعد زین پولیس کو لے کر پہنچ جاتا ہے جان کے ٹھکانے پر، جس کے بعد زین اس جان کو پکڑ کر ایک خالی بلڈنگ میں لے جاتا ہے، جس کے بعد زین کہتا ہے، تم ہی تھے نا جو مہوش سے پیسے مانگ رہے تھے، آخر تمہاری اور مہوش کی کیا ڈیل ہوئی ہے، اور مہنور کہاں ہے؟ سچ سچ بتا دو مجھے، نہیں تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ یہ سن کر جان کہتا ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے بہت سے غلط کام میں مہوش کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے میں نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن مہنور کو اغوا میں نے نہیں کروایا ہے، میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ جس کے بعد جان بتاتا ہے کہ میں تو صرف مہوش کو اپنی پیمنٹ لینے کے لیے کال کر رہا تھا۔ یہ سن کر زین پوچھ ہی لیتا ہے، آخر کون سی پیمنٹ تمہاری مہوش کے پاس تھی؟ تو بتاتا ہے یہ جان کہ ایک دفعہ پہلے اس نے مہنور کو اغوا کروایا تھا میرے ذریعے، اور تو اور ایک دفعہ اسے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ کروانے کا بھی حکم ملا تھا۔ جس کے بعد زین سمجھ جاتا ہے کہ ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے کی جان لینے والی کوئی اور نہیں بلکہ یہ مہوش ہی ہے۔ جس کے بعد رکھ کر چماٹ مارتا ہے زین اس جان کو اور کہتا ہے کہ اگر مہنور کو کچھ بھی ہوا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد زین آ جاتا ہے اپنی دوست ماریا کے گھر پر اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے آج حقیقت پتہ چل گئی ہے ماریا،
तुम सच कह रही थी, तुम्हारे बच्चे को ख़त्म करवाने में इस महविश का ही हाथ था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ एक दफ़ा बस मुझे महानूर मिल जाए, इस महविश से हम गिन गिन कर बदला लेंगे। इधर मुनीज़ा बेगम आती हैं महविश के पास और कहती हैं, देखो महविश, सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। अब ये मामला पुलिस के पास आ गया है। सच सच बता दो मुझे, महानूर को क्या तुमने अगवा करवाया है? ये सुनकर महविश कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो मुनीसा कहती है, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कुछ तुम कर रही हो ना, सच सच अपने बाप को बता दो। लेकिन अगर तुमने देर करी ना तो तुम्हारा बाप भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन महविश यही कहती है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ अब महानूर तो अलग ही गम में थी। उसे ऐसा ही लगता था कि ज़ैन भी उसे धोखा देकर जा चुका है, और तो और वो अपने अगवा का इल्ज़ाम भी इस ज़ैन के ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ अब महानूर की मदद वो मुलाज़मा ही कर सकती है, क्योंकि महानूर बुरी तरीके से कैद खाने में फंस चुकी है और वो यही कह रही है कि मुझे जहर दे दो, लेकिन मेरी इस अज़ाब वाली ज़िंदगी से जान छुड़ा दो मेरी। जिसके बाद वो मासी कहती है, महानूर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम पकड़े गए ना तो सेठ अकरम मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या महानूर सेठ अकरम की कैद से निकल भी पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल महानूर अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब यहाँ पर ज़ैन के पास नंबर आ गया था जॉन का, और वो नंबर सेंड करता है अपने दोस्त को और कहता है कि इसकी लोकेशन ट्रेस करो, और ज़ैन के पास सारी डिटेल आ जाती हैं इस जॉन की। जिसके बाद ज़ैन पुलिस को लेकर पहुंच जाता है जॉन के ठिकाने पर, जिसके बाद ज़ैन उस जॉन को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है। जिसके बाद ज़ैन कहता है, तुम ही थे ना जो महविश से पैसे मांग रहे थे? आखिर तुम्हारी और महविश की क्या डील हुई है, और महानूर कहाँ है? सच सच बता दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये सुनकर जॉन कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैंने बहुत से गलत काम में महविश का साथ दिया है, उसके लिए मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन महानूर को अगवा मैंने नहीं करवाया है, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन बताता है कि मैं तो सिर्फ महविश को अपनी पेमेंट लेने के लिए कॉल कर रहा था। ये सुनकर ज़ैन पूछ ही लेता है, आखिर कौन सी पेमेंट तुम्हारी महविश के पास थी? तो बताता है ये जॉन कि एक दफ़ा पहले उसने महानूर को अगवा करवाया था मेरे ज़रिए, और तो और एक दफ़ा उसे एक औरत का एक्सीडेंट करवाने का भी हुक्म मिला था। जिसके बाद ज़ैन समझ जाता है कि मारिया ठीक ही कह रही थी कि उसके बच्चे की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि ये महविश ही है। जिसके बाद रख कर चमाट मारता है ज़ैन इस जॉन को और कहता है कि अगर महानूर को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ज़ैन आ जाता है अपनी दोस्त मारिया के घर पर और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज हकीकत पता चल गई है मारिया,
तुम सच कह रही थी, तुम्हारे बच्चे को ख़त्म करवाने में इस महविश का ही हाथ था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ एक दफ़ा बस मुझे महानूर मिल जाए, इस महविश से हम गिन गिन कर बदला लेंगे। इधर मुनीज़ा बेगम आती हैं महविश के पास और कहती हैं, देखो महविश, सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। अब ये मामला पुलिस के पास आ गया है। सच सच बता दो मुझे, महानूर को क्या तुमने अगवा करवाया है? ये सुनकर महविश कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो मुनीसा कहती है, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो कुछ तुम कर रही हो ना, सच सच अपने बाप को बता दो, लेकिन अगर तुमने देर करी ना तो तुम्हारा बाप भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन महविश यही कहती है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ अब महानूर तो अलग ही गम में थी। उसे ऐसा ही लगता था कि ज़ैन भी उसे धोखा देकर जा चुका है, और तो और वो अपने अगवा का इल्ज़ाम भी इस ज़ैन के ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ अब महानूर की मदद वो मुलाज़मा ही कर सकती है, क्योंकि महानूर बुरी तरीके से कैद खाने में फंस चुकी है और वो यही कह रही है कि मुझे जहर दे दो, लेकिन मेरी इस अज़ाब वाली ज़िंदगी से जान छुड़ा दो मेरी। जिसके बाद वो मासी कहती है, महानूर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम पकड़े गए ना तो सेठ अकरम मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या महानूर सेठ अकरम की कैद से निकल भी पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल महानूर अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब यहाँ पर ज़ैन के पास नंबर आ गया था जॉन का, और वो नंबर सेंड करता है अपने दोस्त को और कहता है कि इसकी लोकेशन ट्रेस करो, और ज़ैन के पास सारी डिटेल आ जाती हैं इस जॉन की। जिसके बाद ज़ैन पुलिस को लेकर पहुंच जाता है जॉन के ठिकाने पर, जिसके बाद ज़ैन उस जॉन को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है। जिसके बाद ज़ैन कहता है, तुम ही थे ना जो महविश से पैसे मांग रहे थे? आखिर तुम्हारी और महविश की क्या डील हुई है, और महानूर कहाँ है? सच सच बता दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये सुनकर जॉन कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैंने बहुत से गलत काम में महविश का साथ दिया है, उसके लिए मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन महानूर को अगवा मैंने नहीं करवाया है, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन बताता है कि मैं तो सिर्फ महविश को अपनी पेमेंट लेने के लिए कॉल कर रहा था। ये सुनकर ज़ैन पूछ ही लेता है, आखिर कौन सी पेमेंट तुम्हारी महविश के पास थी? तो बताता है ये जॉन कि एक दफ़ा पहले उसने महानूर को अगवा करवाया था मेरे ज़रिए, और तो और एक दफ़ा उसे एक औरत का एक्सीडेंट करवाने का भी हुक्म मिला था। जिसके बाद ज़ैन समझ जाता है कि मारिया ठीक ही कह रही थी कि उसके बच्चे की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि ये महविश ही है। जिसके बाद रख कर चमाट मारता है ज़ैन इस जॉन को और कहता है कि अगर महानूर को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ज़ैन आ जाता है अपनी दोस्त मारिया के घर पर और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज हकीकत पता चल गई है मारिया,
تم سچ کہہ رہی تھی، تمہارے بچے کو ختم کروانے میں اس مہوش کا ہی ہاتھ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے جڑے ہر رشتے کی حفاظت نہیں کر پایا، لیکن میں قسم کھا رہا ہوں ایک دفعہ بس مجھے مہنور مل جائے، اس مہوش سے ہم گن گن کر بدلہ لیں گے۔ ادھر منیزہ بیگم آتی ہیں مہوش کے پاس اور کہتی ہیں، دیکھو مہوش سچ زیادہ دن تک چھپ نہیں پائے گا، اب یہ معاملہ پولیس کے پاس آ گیا ہے، سچ سچ بتا دو مجھے، مہنور کو کیا تم نے اغوا کروایا ہے؟ یہ سن کر مہوش کہتی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو منیزہ کہتی ہے، بیٹا میں سب کچھ جانتی ہوں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، جو کچھ تم کر رہی ہو نا سچ سچ اپنے باپ کو بتا دو، لیکن اگر تم نے دیر کری نا تو تمہارا باپ بھی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ لیکن مہوش یہی کہتی ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور تو الگ ہی غم میں تھی، اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ زین بھی اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے، اور تو اور وہ اپنے اغوا کا الزام بھی اس زین کے اوپر لگا رہی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور کی مدد وہ ملازمہ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ مہنور بری طریقے سے قید خانے میں پھنس چکی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے زہر دے دو لیکن میری اس عذاب والی زندگی سے جان چھڑا دو میری۔ جس کے بعد وہ ماسی کہتی ہے، مہنور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اگر ہم پکڑے گئے نا تو سیٹ اکرم میری جان لے لے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہنور سیٹ اکرم کی قید سے نکل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مہنور اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر زین کے پاس نمبر آ گیا تھا جان کا، اور وہ نمبر سینڈ کرتا ہے اپنے دوست کو اور کہتا ہے کہ اس کی لوکیشن ٹریس کرو، اور زین کے پاس ساری ڈیٹیل آ جاتی ہیں اس جان کی، جس کے بعد زین پولیس کو لے کر پہنچ جاتا ہے جان کے ٹھکانے پر، جس کے بعد زین اس جان کو پکڑ کر ایک خالی بلڈنگ میں لے جاتا ہے، جس کے بعد زین کہتا ہے تم ہی تھے نا جو مہوش سے پیسے مانگ رہے تھے، آخر تمہاری اور مہوش کی کیا ڈیل ہوئی ہے اور مہنور کہاں ہے؟ سچ سچ بتا دو مجھے، نہیں تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ یہ سن کر جان کہتا ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے بہت سے غلط کام میں مہوش کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے میں نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن مہنور کو اغوا میں نے نہیں کروایا ہے، میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ جس کے بعد جان بتاتا ہے کہ میں تو صرف مہوش کو اپنی پیمنٹ لینے کے لیے کال کر رہا تھا۔ یہ سن کر زین پوچھ ہی لیتا ہے، آخر کون سی پیمنٹ تمہاری مہوش کے پاس تھی؟ تو بتاتا ہے یہ جان کہ ایک دفعہ پہلے اس نے مہنور کو اغوا کروایا تھا میرے ذریعے، اور تو اور ایک دفعہ اسے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ کروانے کا بھی حکم ملا تھا۔ جس کے بعد زین سمجھ جاتا ہے کہ ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے کی جان لینے والی کوئی اور نہیں بلکہ یہ مہوش ہی ہے۔ جس کے بعد رکھ کر چماٹ مارتا ہے زین اس جان کو اور کہتا ہے کہ اگر مہنور کو کچھ بھی ہوا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد زین آ جاتا ہے اپنی دوست ماریا کے گھر پر اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے آج حقیقت پتہ چل گئی ہے ماریا،
تم سچ کہہ رہی تھی، تمہارے بچے کو ختم کروانے میں اس مہوش کا ہی ہاتھ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے جڑے ہر رشتے کی حفاظت نہیں کر پایا، لیکن میں قسم کھا رہا ہوں ایک دفعہ بس مجھے مہنور مل جائے، اس مہوش سے ہم گن گن کر بدلہ لیں گے۔ ادھر منیزہ بیگم آتی ہیں مہوش کے پاس اور کہتی ہیں، دیکھو مہوش، سچ زیادہ دن تک چھپ نہیں پائے گا، اب یہ معاملہ پولیس کے پاس آ گیا ہے، سچ سچ بتا دو مجھے، مہنور کو کیا تم نے اغوا کروایا ہے؟ یہ سن کر مہوش کہتی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو منیزہ کہتی ہے، بیٹا میں سب کچھ جانتی ہوں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، جو کچھ تم کر رہی ہو نا، سچ سچ اپنے باپ کو بتا دو، لیکن اگر تم نے دیر کری نا تو تمہارا باپ بھی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ لیکن مہوش یہی کہتی ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور تو الگ ہی غم میں تھی، اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ زین بھی اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے، اور تو اور وہ اپنے اغوا کا الزام بھی اس زین کے اوپر لگا رہی ہے۔ دوسری طرف اب مہنور کی مدد وہ ملازمہ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ مہنور بری طریقے سے قید خانے میں پھنس چکی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے زہر دے دو، لیکن میری اس عذاب والی زندگی سے جان چھڑا دو میری۔ جس کے بعد وہ ماسی کہتی ہے، مہنور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اگر ہم پکڑے گئے نا تو سیٹھ اکرم میری جان لے لے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہنور سیٹھ اکرم کی قید سے نکل بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مہنور اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر زین کے پاس نمبر آ گیا تھا جان کا، اور وہ نمبر سینڈ کرتا ہے اپنے دوست کو اور کہتا ہے کہ اس کی لوکیشن ٹریس کرو، اور زین کے پاس ساری ڈیٹیل آ جاتی ہیں اس جان کی، جس کے بعد زین پولیس کو لے کر پہنچ جاتا ہے جان کے ٹھکانے پر، جس کے بعد زین اس جان کو پکڑ کر ایک خالی بلڈنگ میں لے جاتا ہے، جس کے بعد زین کہتا ہے، تم ہی تھے نا جو مہوش سے پیسے مانگ رہے تھے، آخر تمہاری اور مہوش کی کیا ڈیل ہوئی ہے، اور مہنور کہاں ہے؟ سچ سچ بتا دو مجھے، نہیں تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ یہ سن کر جان کہتا ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے بہت سے غلط کام میں مہوش کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے میں نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن مہنور کو اغوا میں نے نہیں کروایا ہے، میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ جس کے بعد جان بتاتا ہے کہ میں تو صرف مہوش کو اپنی پیمنٹ لینے کے لیے کال کر رہا تھا۔ یہ سن کر زین پوچھ ہی لیتا ہے، آخر کون سی پیمنٹ تمہاری مہوش کے پاس تھی؟ تو بتاتا ہے یہ جان کہ ایک دفعہ پہلے اس نے مہنور کو اغوا کروایا تھا میرے ذریعے، اور تو اور ایک دفعہ اسے ایک عورت کا ایکسیڈنٹ کروانے کا بھی حکم ملا تھا۔ جس کے بعد زین سمجھ جاتا ہے کہ ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے کی جان لینے والی کوئی اور نہیں بلکہ یہ مہوش ہی ہے۔ جس کے بعد رکھ کر چماٹ مارتا ہے زین اس جان کو اور کہتا ہے کہ اگر مہنور کو کچھ بھی ہوا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد زین آ جاتا ہے اپنی دوست ماریا کے گھر پر اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے آج حقیقت پتہ چل گئی ہے ماریا،
तुम सच कह रही थी, तुम्हारे बच्चे को ख़त्म करवाने में इस महविश का ही हाथ था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ एक दफ़ा बस मुझे महानूर मिल जाए, इस महविश से हम गिन गिन कर बदला लेंगे। इधर मुनीज़ा बेगम आती हैं महविश के पास और कहती हैं, देखो महविश, सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। अब ये मामला पुलिस के पास आ गया है। सच सच बता दो मुझे, महानूर को क्या तुमने अगवा करवाया है? ये सुनकर महविश कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो मुनीसा कहती है, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कुछ तुम कर रही हो ना, सच सच अपने बाप को बता दो। लेकिन अगर तुमने देर करी ना तो तुम्हारा बाप भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन महविश यही कहती है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ अब महानूर तो अलग ही गम में थी। उसे ऐसा ही लगता था कि ज़ैन भी उसे धोखा देकर जा चुका है, और तो और वो अपने अगवा का इल्ज़ाम भी इस ज़ैन के ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ अब महानूर की मदद वो मुलाज़मा ही कर सकती है, क्योंकि महानूर बुरी तरीके से कैद खाने में फंस चुकी है और वो यही कह रही है कि मुझे जहर दे दो, लेकिन मेरी इस अज़ाब वाली ज़िंदगी से जान छुड़ा दो मेरी। जिसके बाद वो मासी कहती है, महानूर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम पकड़े गए ना तो सेठ अकरम मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या महानूर सेठ अकरम की कैद से निकल भी पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल महानूर अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब यहाँ पर ज़ैन के पास नंबर आ गया था जॉन का, और वो नंबर सेंड करता है अपने दोस्त को और कहता है कि इसकी लोकेशन ट्रेस करो, और ज़ैन के पास सारी डिटेल आ जाती हैं इस जॉन की। जिसके बाद ज़ैन पुलिस को लेकर पहुंच जाता है जॉन के ठिकाने पर, जिसके बाद ज़ैन उस जॉन को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है। जिसके बाद ज़ैन कहता है, तुम ही थे ना जो महविश से पैसे मांग रहे थे? आखिर तुम्हारी और महविश की क्या डील हुई है, और महानूर कहाँ है? सच सच बता दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये सुनकर जॉन कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैंने बहुत से गलत काम में महविश का साथ दिया है, उसके लिए मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन महानूर को अगवा मैंने नहीं करवाया है, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन बताता है कि मैं तो सिर्फ महविश को अपनी पेमेंट लेने के लिए कॉल कर रहा था। ये सुनकर ज़ैन पूछ ही लेता है, आखिर कौन सी पेमेंट तुम्हारी महविश के पास थी? तो बताता है ये जॉन कि एक दफ़ा पहले उसने महानूर को अगवा करवाया था मेरे ज़रिए, और तो और एक दफ़ा उसे एक औरत का एक्सीडेंट करवाने का भी हुक्म मिला था। जिसके बाद ज़ैन समझ जाता है कि मारिया ठीक ही कह रही थी कि उसके बच्चे की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि ये महविश ही है। जिसके बाद रख कर चमाट मारता है ज़ैन इस जॉन को और कहता है कि अगर महानूर को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ज़ैन आ जाता है अपनी दोस्त मारिया के घर पर और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज हकीकत पता चल गई है मारिया,
तुम सच कह रही थी, तुम्हारे बच्चे को ख़त्म करवाने में इस महविश का ही हाथ था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ एक दफ़ा बस मुझे महानूर मिल जाए, इस महविश से हम गिन गिन कर बदला लेंगे। इधर मुनीज़ा बेगम आती हैं महविश के पास और कहती हैं, देखो महविश, सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। अब ये मामला पुलिस के पास आ गया है। सच सच बता दो मुझे, महानूर को क्या तुमने अगवा करवाया है? ये सुनकर महविश कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो मुनीसा कहती है, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो कुछ तुम कर रही हो ना, सच सच अपने बाप को बता दो, लेकिन अगर तुमने देर करी ना तो तुम्हारा बाप भी तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। लेकिन महविश यही कहती है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दूसरी तरफ अब महानूर तो अलग ही गम में थी। उसे ऐसा ही लगता था कि ज़ैन भी उसे धोखा देकर जा चुका है, और तो और वो अपने अगवा का इल्ज़ाम भी इस ज़ैन के ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ अब महानूर की मदद वो मुलाज़मा ही कर सकती है, क्योंकि महानूर बुरी तरीके से कैद खाने में फंस चुकी है और वो यही कह रही है कि मुझे जहर दे दो, लेकिन मेरी इस अज़ाब वाली ज़िंदगी से जान छुड़ा दो मेरी। जिसके बाद वो मासी कहती है, महानूर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम पकड़े गए ना तो सेठ अकरम मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या महानूर सेठ अकरम की कैद से निकल भी पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।